Betul tak? Yes, saya will record. So nanti saya akan tunjuk ada one question tu yang you guys I'll show you when you guys can assume and when you can find the information. Okay. Hari Khamis lah kita akan bincang. Today kita akan masuk 2.3. Very pening. Don't pening-pening. Chemistry is very easy. Nampak? Dia orang ni semua belajar chemistry ni happy kan? Okay. So today kita belajar pasal electronic configuration. Okay. So, mana satu ni? Oh, sini. Okay. So, saya tak nampak korang saya dah buka PowerPoint. Kalau nak tanya apa, terus cakap je. So, today kita belajar electronic configuration. So, the clue is in the name. Okay. Kita nak belajar configuration untuk electronic, which is electron lah. Kalau if you wonder, kenapa kita call everything electronic appliances, sebab dia guna electric. And how electric works is based on pergerakan elektron, dia bergerak ke tempat kosong, so kita dapatlah elektrik. Macam tu lah, the very simple concept of electronic. So today kita akan belajar configuration on electron, macam mana kita isi elektron. So we have 3 rules yang kita tengok lah. Kita ada Aufbau, Hans dengan Pauli exclusion principle. Okay, usually kalau dalam exam yang bertulis, you guys kena hafal apa yang Aufbau ni cakap, Hans ni cakap. Okay, bersyukurlah korang soalan objektif, so you guys kena faham je macam mana it works. So kita tengok ni ada 1, 2 and 3 rules. Kita tengok nanti. And then based on the rules, okay, based on this rule, kita akan predict macam mana elektron tu tersusun. And then kita akan tengok kenapa untuk chromium and copper ni pelik sikit. Apa benda lah diorang ni pelik dari lain. Okay. So, I'll show you the general electronic configuration of helium. So, kalau you guys tengok, helium ada berapa electrons? Berapakah electrons yang helium mempunyai? 2. Yes, helium ada 2. Kalau if you don't know, okay, you guys tengok you punya periodic table. Okay, periodic table. Right, and then ada lagi, if I'm not mistaken lah. So, periodic table, electron, atoms, dia tersusun ikut sini dia ada 1 elektron, which is, and then ada 2 elektron, ada 3 elektron, ada 4 elektron, ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, macam tu lah. So it's a very general idea. That one kita akan belajar juga untuk chapter 3. Okay. So sekejap ada kawan korang nak masuk ni. Hayya Boni, masuk awal. Okay, let's go. Tengok electronic configuration of helium yang mempunyai 2 elektron. Siapa lah pula baru masuk? Ish. Masuk cepat sikit. Penat saya hype lama-lama tadi, korang masuk lambat. Okay, dah semua dah masuk Okay. So, kita tengok. So, helium ada 2 elektron. And untuk this subchapter kita akan tengok macam mana the 2 elektron tu duduk. Okay. So this is how kita tulis untuk 2 elektron. Apa ke benda lah 1s2 ni, 1s kuasa 2 ni. So actually 1 is the principal quantum number, s is the angular momentum quantum number, and 2 ni number of electron. Okay, can you guys state me the 4 quantum numbers kita belajar hari tu? Ayah, kenapa tulisan saya buruk ni? Quantum numbers. Okay, kita ada 4. Saya tulis balik and okay, state me apa benda ni. Apa N, apa L, apa M, apa S.
tolong sebutkan untuk n. N kalau tak tahu juga, jawapan ada kat atas je. Don't know. Principal quantum number. Yes. So we have print si buruk ni tulisan saya. Principal quantum number. Okay. Principal quantum number ni dia bagi tahu apa? Dia punya energy level kan? Energy level. Okay. Lagi tinggi energy level, patutlah saya pelik. So energy level, lagi tinggi energy level, apa jadi kat orbital tu? Energy tinggi, orbital tu kecil ke besar? Besar. Yes. Size dia besar. Macam ni je size. S-A-I-Z. Size orbital pun makin besar, kan? So, nombor 1 ni dia bagi tahu energy level dia lah. So, energy level which is datang daripada principal quantum number. And then L ada sebelah which is angular momentum quantum number. Okay. So, apa angular momentum quantum number bagi tahu? Orbital shape. Okay, bentuk. Subshell. Yes, bentuk kan? Bentuk subshell kita kan? Quantum number. So, bentuk dia, kita have 4 bentuk. Mana my cursor? Okay. So, we have 4 bentuk dia. Which is S, P, D and F. Hari tu kita dah belajar lukis. S tu bentuk bulat je. P bentuk dumbbell. Alright. And D bentuk clover leaf. Okay. Just bentuk macam tu lah. Okay. Saya tahu lukisan saya memang cantik macam tu. Seni. Okay. So, apa pula M? Apa bentuk M? Apa bentuk M? Apa maksud M? Magnetic quantum number. Yes. Magnetic quantum number lah. So, magnetic quantum number kita tentukan dia punya orientation. Yes. And then S ni for spin. Spin tu ada 2 je. Satu up, satu down. Okay, sekejap Kalau korang ni masuk. Alright. So, kita tengok cara kita tulis the electron lah. Kita nak configure dia. So, contohnya untuk oksigen. Oksigen ada 8 elektron. So, macam mana ke 8 elektron dalam oksigen ni duduk? So, we have 2 ways nak tulis lah. So, we have box and platform. Okay. Selalunya dalam exam kita tulis like this. Sebab ini pun boleh kalau you guys nak buat. It just like it takes longer lah. You nak buat kotak, you kena guna pembaris semua. Okay. One thing, kalau you guys nak avoid careless mistake, this is the way to go. Kalau you guys rasa confident yang you guys punya careless mistake tu very minimal, you guys jarang buat mistake, this one is faster. Okay, kenapa? Because usually nanti saya selalu nampak yang you guys, nampak tak kalau 1S dengan 2S ni dia ada jarak dia buat. Dia bukan saja tahu buat jarak. Dia nak tunjuk untuk 1S elektron dia duduk sini, energi dia lain, and 2S energi dia lain, and 2P energi dia lain. Okay, so tak apa, saya akan bagi tahu kenapa untuk S ada 1 kotak, P ada 3 kotak, and then D ada 5 kotak. Nanti saya bagi tahu. Okay. So, inilah cara dia. Kita ada 2 cara kita nak tulis lah. Kita ada box dengan platform. So, 8 elektron of oxygen, okay, dia akan tersusun macam ni. Okay, if you perasan tak, untuk 2, okay, untuk 1S dengan 2S, dia masuk satu atas, satu bawah, satu atas, satu bawah. And then untuk 2P, dia masuk semua atas dulu, baru satu bawah. Okay, this is the implication of the rules yang kita akan belajar lepas ni.
Okay. And how selalunya this is orbital diagram. Okay. Question dia ada dua. Dia akan ada satu, dia suruh draw the orbital. Okay. Take note, okay, because and another question is draw orbital diagram. Okay, kalau orbital diagram, dia soalan tu dia tanya draw orbital diagram, you have to tulis macam ni lah, which is easier. Tapi kalau dia tak ada perkataan diagram, maksudnya dia minta macam hari Khamis lepas kita belajar cara nak lukis orbital tu. Ingat tak? Kita buat axis and then kita lukis dia dekat sini, macam tu. Okay, so we have two kind of question, draw orbital and orbital diagram. So orbital diagrams bentuk dia macam ni. Don't worry, kita akan buat later. Another, which is the most common notation yang kita akan tulis nak bagi tahu oksigen tu elektron dia macam mana, is like this. So we have 1s. So cara nak baca dia bukannya 1s kuasa 2, 2s kuasa 2, 2p kuasa 4. No. It is how we baca dia is 1s2, 2s2 and 2p4. Okay. Sebabnya number yang depan tu is macam tadi, is the principal quantum number, and then s ni is the angular kan, which is kita tahu shape dia, and then nombor yang kat atas ni is bilangan elektron yang ada dekat tempat tu. So maksudnya untuk oksigen, okay, untuk oksigen kita have an orbital which is 1s, dalam tu ada 2 electrons, okay, and then we also have another orbital which is 2s. 2s is bigger than 1s lah kan. 2s also ada 2 electrons, and then we have p. So p, okay, p kalau you ingat dia ada 3 orientation kan. Salah ni. Alright, so kalau you guys ingat, P ada 3 orientation, which is like that. So P, untuk 2P, we have 4 electrons. We have 1 electron here, we have 1 electron here, 1 electron here, and another one here. Okay, macam tu lah. It's a very general idea yang nak tunjuk. Okay, untuk oksigen sahaja. So untuk oksigen dekat orbital 1s ada 2, dekat 2s ada 2, untuk kat 2p ada 4 elektron. Okay. So before that, I nak bagi tahu korang dulu. Please take note of this. Okay. So, untuk s orbital, okay, tolong tulis Untuk s orbital, maksimum elektron yang dia boleh pegang is 2 elektron. That is maximum. Maximum, tak kisahlah dia 5s ke, 6s ke, 100s ke, dia hanya boleh pegang 2 elektron. That's it. Rumah dia cukup untuk 2 orang je. Untuk P, maksimum dia is 6 elektron. Okay. Itu saja, and dia tak boleh lebih daripada 6 electrons. And D, 10 electrons, and F is 14 electrons. Cacat dah pula elektron saya ni. Okay, boleh. So, kalau you guys tak ingat lah macam D ni boleh berapa banyak elektron dah. So, remember this. Okay, S only 2, and every increment kita boleh have 4 more extra electrons. So 2 electrons, 6, 10, 14. Okay, very simple. Alright, so let's go to the first principle. So it is the very first principle. Okay,
kenapa kalau you tengok tadi, kita start dengan 1s, then baru 2s, and then baru 2p. Okay. It is because of Aufbau principle. Okay. Sometimes question pun akan tanya, bila dia susun tu, dia ikut prinsipal apa. So you have to tahulah, kita ada 3 je prinsipal Aufbau, Hans dengan Pauli exclusion. So Pakcik Aufbau ni, dia cakap electrons fill the lowest energy first before filling the orbitals with higher energy. Okay, maksudnya all of the orbital, okay, yang kita belajar ada S lah, P lah, D lah tu, is not equivalent in energy. Okay, some of it are lower in energy, some of it are higher energy. Alright, so elektron kalau boleh, okay, dia suka berjimat. So dia duduklah rumah yang murah dulu. Dia duduklah orbital yang lower energy. Bila dia dah kaya sikit, barulah dia naik ke orbital yang higher energy. So how do we know orbital mana yang lower energy dan higher energy? Okay, so this one kalau boleh tolong tulis. Okay, is so how we write it? Okay, kita tulis 1s, and then directly under it kita tulis 2s, 2p, and then 3s, 3p, 3d, and then 4s, like this, and so on lah. Okay, kalau kenapa saya tak letak 2d? Okay, can you, any one of you guess kenapa kita tak ada 2d? Kenapa dia bentuk dia macam ni? Kenapa 2D tak ada? Let's see on 2D. Okay, so 2D maksudnya 2 is n equal to 2 lah, kan? Okay, kalau D, L ni equal berapa? Untuk D? n-1. Betul ke? So we have L, kita ada 0, 1, 2, and 3. And then 0 is equivalent to S, P, D, and F, kan? So kalaulah dia cakap 2D, L is equal to 2 lah, kan? So kalau ikut ni, so tapi based on rules yang kita belajar hari tu, macam tadi kawan kita dah sebut, is L hanyalah daripada 0 hingga n-1, which is kalau principal quantum number kita 2, duit kita ada 2 juta je, kita hanyalah boleh beli rumah daripada rumah murah hinggalah rumah yang berharga 1 juta. Berharga yang 2 juta kita tak mampu sebab kita perlu juga duit 1 juta tu untuk renovate rumah, kan? So kalau based on this, duit kita ada 2 juta je, kita tak mampu untuk beli rumah yang d orbital. So maksudnya that's why dia tak ada 2D, sebab it is an invalid orbital, orbital yang tak valid. Okay, so this is a very simplified. Okay, orang dah fikirkan untuk korang that kenapa dia tak ada 1p. Same reason. Okay, 1p. Kalau n equal to 1, okay, L dia hanyalah boleh sampai 0 je, kan? Sebab dia sampai n-1. So L 0 dia sampai S je lah. Sebab itulah kita only have 1s. Kita tak ada 1p, kita tak ada 1d. Okay, so far clear? Faham ke? Faham ke? Korang okay ke? Ada ke kat sana? Yes, sir. Faham, sir. Answer. Okay, let's go to the next one, which is kita tengok which one is the lower energy, which one is the higher energy. So sekejap, let me padam-padam ini, padam-padam. Alright, so highlighter lah pula. Apa saya buat? Okay. Alright, so cara kalau boleh tolong tulis, which is like this: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d.
Okay, dalam bentuk yang sama in the same line, cara kita nak tahu the orbital yang energy dia rendah, kita akan start macam ni. Kita start dengan arrow dari kiri. So 1s is paling rendah lah. And then the next orbital yang rendah is kita naik balik atas, turun balik 2s. And then the next orbital is 2p 3s. And then the next orbital kita naik balik 3p 4s. And then 3d 4p 5s, so on and so forth. Okay, one thing yang you guys nak buat kalau untuk ingat benda ni, ada dua cara. Okay, the first step is korang tulis macam ni lah. So make sure it is inline lah. 1s, and then 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, and then 4s, 4p, and then 4d, and then 4f. Okay, make sure it is inline. Okay, so that when you tarik and then patah balik, guna pembaris lah. I tak ada pembaris sini. It is the correct order untuk for this orbital. Another way how I did it is I hafal, which is 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. This is yang selalu kita banyak salah, which is this one is kita ada 4s dulu baru masuk 3d. So kalau you guys tengok, lepas 3p dia masuk ke 4s dahulu, baru kita isi dekat 3d. Okay, full lama, complicated lah. Kenapa yang ni depan lah, belakang lah. There is a reason why the orbital is like this. Okay, kenapa orbital is like that, right? So all have to do with level of dia punya energy. Okay, so this is the energy diagram. So don't worry, you guys tak perlu nak tulis energy diagram ni. Dekat university you have to do it lah. So why we know that? Because bila je kita letak elektron dekat that orbital, the energy level is very rendah. Tapi bila kita letak dah masuk ke 2s, energy dia dekat sini. And kalau you guys tengok, this 4s rendah daripada 4s is lower energy than 3d. But actually, diorang punya energy is quite similar. It's very similar lah energy diorang ni. Tapi when kita isi elektron, 4s dia rendah lagi daripada 3d. So that's why kita letak macam ini. So 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s. Kalau you guys nak ingat, banyaklah sangat nak ingat, up to here you guys boleh ingat. So this is the most important. Most of the elements guna from 1s sampai 3d. Jaranglah nak guna 4p dengan 5s. Ada saja, tapi jarang kita tak tengok sangat. Okay, so which of the following pairs is lower in energy in many electrons atom? So cara nak buat, cara nak tahu yang mana lagi lower energy. Okay, saya guna cara yang pertama lah. So 1s, 2s, 2p, and then 3s, 3p. Kalau lah you guys tak ingat dia sampai orbital mana yang allowed, okay, ingat dia bentuk macam piramid. So 1s, and then ada satu tangga 2p, and then ada lagi satu tangga which is 3d, and then tangga 4s, 4p, 4d, 4f. Okay, nampak tak dia macam bentuk tangga ni? Bentuk tangga. So bentuk tangga, nampak kan dia macam bentuk tangga rumah korang tu, ataupun tangga jamban, siapa yang tak ada rumah tak ada tangga. Okay, so 4s, 5s, 5p, 5d, and then 5f. Okay, it is okay untuk tulis sampai 5 je lah, sebab macam tadi saya cakap dia selalunya sampai 3d saja. So cara nak buat arrow tu, okay, kalau boleh guna different color sebab nak cantik lah, of course.
kan. So daripada bucu tangga tu sampai ke hujung. So start dengan 1S and then find another bucu tangga, which is yang bahagian tajam tangga tu, turun, and then another bucu tangga, turun, okay, another bucu tangga, turun, and then do the same thing over and over again. So boleh. So kita akan start dengan 1S. Habis je sini, kita start balik kat arrow kita. Kita jumpa 2S. And then habis je arrow tu, start balik dari atas. 2P, 3S. So, decide for me which one is lower in energy for between 2S dengan 2P. Mana satu lower? 2S. Very good, 2S. So, 3P dengan 3D? 3P. Yes. Yang mana kita jumpa dulu, that's the lower energy. Sebab Ahbaf cakap, elektron kita akan fill dekat lower energy first. So, kita akan start dengan lower energy yang kita jumpa dulu. And then barulah kita, dah penuh baru kita isi atas. Penuh baru isi atas. So, untuk 3S dengan 4S. So, 3S dengan 4S. Obviously, 3S kan? And then between 4D, which is here 4D dengan 5F. So kalau you tengok lepas bawah ni, kita naik sini balik, turun, kita akan jumpa 4D dulu sebelum jumpa 5S. So it is 4D. And then kalau 3D dengan 4S, this is, okay, take note this is yang paling common. We have so many anomalies, we have so many properties yang sebabkan diorang dua ni is very close in energy. Kalau you guys tengok, so 4S dengan 3D, 4S kita jumpa dulu kan. So 4S is the lower energy than 3D. Tapi you guys akan tengok kita boleh tertukar nanti. Tapi as general rule, sebab kita jumpa 4S dulu, 4S is the lower energy. So boleh ke anak-anak? Boleh, sir. Okay, good. Let's go. So this one I just nak highlight untuk C. Okay, 3dx dengan 3dy. Okay, what's the difference between 3dx dengan 3dy? Z. Yes, kalau you tengok, hari tu kita lukis kan? Right, so Z, Y, X, Z, Y, X. So kalau X dengan Y, maksudnya the orbital is here lah. Okay. So like that between X dengan Y, and then this one is Y dengan Z. So it is around here, belakang, and then here. It is, so yang kita lukis tu is the orientation kan, hari tu kita lukis. The energy level untuk different orientation, tak kisahlah dekat paksi X, Y or Z, is the same. So, between 3dx dengan 3dy, they are the same energy. Okay? This is what we call a degenerate orbital. Okay, degenerate maksudnya sama. So the simple terms is sama. But sometimes dia orang guna degenerate orbitals. Degenerate orbitals maksudnya it is the same energy lah. So contohlah kalau 2px dengan 2py, they are also in the same energy. Sebab it just, okay, orbital yang sama, cuma orientation je lain. Satu dekat sini, satu lagi macam ni. Okay, this is called degenerate orbitals. Okay, take note on this. Okay, so let's go on to the next rules. We have Pauli exclusion principles. So, Pauli, okay, Abang Pauli cakap there's no two electrons with the same set of 4 quantum numbers. Okay, apa maksud tu?
Okay, the 4 quantum numbers tadi yang kita dah listkan, kita ada N, L, M, S. Maksudnya, dia cakap, dia tak ada langsung elektron, okay, tak ada 2 elektron yang have the same set of 4 quantum numbers. Never. Tak pernah ada. It's always different. Okay. So, untuk atom, so the first electron yang ada is principal quantum number dia 1. Okay. Angular quantum number dia L, 0, which is maksudnya dia bentuk S lah. Dia bentuk bulat. And then dia punya, sebabkan S, dia punya orientation cuma ada satu je kan. So, bulat. You pusing macam mana pun still bulat. And then plus half, dia punya spin. Okay. So, nampak tak? Kalau the second electron yang masuk also the same spin, the principal quantum number yang keempat-empat tu semua dah sama lah. So, the Pauli exclusion principle, what happen sebabkan kita tengok this principle is dalam inner orbital, okay, the electron always opposite spin. Okay. So, maksudnya, contoh lah, I'll give contoh. Dalam an orbital usually there's one electron yang spin up, one electron yang spin down. Okay. Dia orang tak nak spin up and spin up. Okay, bayarlah, kurang lah. Kalau lelaki pun, kalau boleh, kalau nak tidur, kalau korang nak tidur atas katil, nak tidur dengan lelaki lain, korang tak suka kan? Kalau nak tidur dengan perempuan ke, suka sangat. Kan? Okay. So, it is like that lah. It's like an attraction. So, bayangkan one electron is male, one electron is female. Macam tu lah. So, electrons, they prefer the opposite spin. Dia tak suka the same spin. Okay. So, macam ni, it is betul. Right? So, that's why we have Pauli exclusion principles. And the final rules. Okay. The final rule is Hans rule. Okay. Hans rule, Pakcik Hans ni cakap pula in an equal or degenerate energy orbital. I dah beritahu tadi pasal degenerate energy orbitals. That the electrons must occupy them singly with parallel spin before occupy the orbitals in pairs. Apa ke benda dia cakap panjang-panjang ni? Very simple. Okay. Contoh. Okay. Kalau atoms tu dia ada satu electrons. Okay lah, saya start dengan 4 lah. Saya lupa pula saya punya slide. So, kalau 4 elektron, the first 4 elektron dia akan masuk ke 1s. Lepas tu, sebabkan Pauli exclusion principle tadi cakap there's no 2 electron with the same set of 4 quantum numbers. So, dia spin down lah. Okay, nampak tak? Dia start spin up, spin down. And then dah penuh, kita guna Auerbach rule. Sebab kita isi yang rendah dulu, baru yang higher. Now, sama juga spin up, spin down. And then, dekat 2p. So, kita isi, kalau 5 elektron, first kita isi dekat one of the orbital lah. And then, untuk 6, kita isi to the next orbital. Okay. Have you ever wondered kenapa mana my cursor ni? Kenapa S ada satu saja kotak, okay? P ada 3 kotak. Okay. One thing. Okay. Anyone have any idea? Bilangan elektron. Yes. One more thing. You ingat tak? Kalau S, P, D, F. Okay. S dia punya nilai L is 0 kan? L is 0. Maksudnya M dia, nilai orientation dia is minus 0, 0 ke, lepas tu plus 0. Maksudnya orientation orbital dia cuma ada 1. Kan S. Kalau P, L is 1, right? Orientation yang kita ada PX, PY, PZ tu, kan? So, orientation untuk 1, we have negative 1, we have 0, and we have
plus 1. So that's why kita ada 3 kotak untuk P. So kita ada 3 orientation. So we have -1, we have 0, and we have +1. Okay. How about 3D? How many kotak you guys assume that 3D will have? So kalau D, L equal to 2, M dia, so berapa kotak D ada? 5. Yes, very good. So we have okay lah, kita start -2, -1, 0, and then +1 and +2. So ada 5 M value. So kalau D ada 5 lah kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, cukup macam tu. Okay, back to Hans rules. So Hans rules cakap, selagi kesemua kotak ni tak penuh, okay, dia takkan kahwin. So kalau boleh dia orang nak penuhkan kotak ni, barulah dia orang nak kahwin, which is dengan opposite spin. So the electron must occupy them singly with parallel spin. The parallel spin maksudnya same spin lah. Kalau kita dah start isi dengan spin up, semua kena spin up dulu, baru dia boleh pair. Okay. Okay, contoh samalah kalau untuk 3D pun. Kalau lah kita ada sampai 3D, kita akan isi elektron tu. Elektron yang diisi dengan 3D ni, kita akan isi sampai penuh dahulu. Dah penuh 3D ni, baru kita pairkan. Selagi tak penuh, dia takkan pair. Okay, macam korang lah. Selagi tak habis sampai universiti, mak ayah korang tak bagi korang kahwin lagi. Kan? Betul tak? Ataupun ada pelajar saya dah kahwin ni? Ada ke? Okay. Everyone okay with Hans rule? Okay. This is why you guys nak tengok kenapa the electrons, okay, kenapa electrons ni dia duduk satu with the same spin, baru dia pair. Okay. This is p orbital. Okay. Macam hari tu kita kalau p orbital ada 3 orientation, kita lukis 3 kan, on 3 different axis. But in real world, all 3 orbitals actually duduk at the same axis. So macam ni lah. So contohlah oksigen, dia ada p orbitals. All of the orbitals sebenarnya duduk dekat-dekat macam ni. So that's why bila kita isi elektron, right, bila kita isi elektron, dia kalau boleh nak duduk jauh dahulu. Okay. Kalau dia duduk dekat, tengok, elektron bercharge negatif kan? Elektron negatif kan? So kalau you bayangkanlah, kalau elektron dengan elektron negatif dekat-dekat, has repulsion kan? Dia nak tolak each other. So dia orang prefer, kalau boleh, dia orang tak nak pair lagi. So kalau boleh, dia orang nak duduk jauh-jauh dahulu. Okay. And then bila dia orang dah tak ada option, barulah dia orang pair up. Okay. And then maybe you tanya, kenapa tak nak duduk sini saja? Okay. Sebenarnya, this loop and this loop are the same loop. Okay. Tak kisahlah dia duduk sini ke sini. Ingat tak? Orbital is a 3-dimensional space, 3D space, where the probability of finding an electron is the highest. Okay. Maksudnya tak semestinya dia duduk atas atau bawah. Kalau ada elektron sini, has the same probability of you nak jumpa elektron tu dekat sini ataupun dekat sini. Okay. So that's why kalau boleh dia nak dalam satu orbital tu dia nak satu je dulu. And then kalau lebih baru dia tambah. So quick notes yang tadi saya cakap tu. Untuk L equal to 0 sampai 3, kita ada the SPDF. Orientation dia 1, so dia boleh duduk 2 elektron lah. And then kalau tadi saya beritahu,
untuk P boleh 6, untuk D boleh 10, untuk F 14. Kenapa this number? Kenapa dia beza 4? Sebab kalau you guys tengok tadi, kalau macam 3P, okay, contohnya, tak kisahlah kotak tu ada 3 ke 5 ke, every single kotak dia punya maximum is 2. Maximum is 2 electron. So, untuk S ada 1 kotak. So, boleh 2 je lah. Untuk P, dia ada 3 orientation kan. So, dia ada 3 kotak. So, 3 kotak. So, 1 kotak 2. So, 6 lah maksimum dia. Untuk D, ada 5 orientation, ada 5 kotak. So, 5, kalau 1 ada 2, so darab 2 lah. And same goes for the F orbitals. Okay, boleh. So, now I'm gonna show you, before kita buat soalan, I'm gonna show you the anomalous configuration of chromium and copper. Okay, so chromium 24. Kalau you guys nak tengok cara kita nak isi, so macam mana kita nak isi all of these 24 electrons. So tulis dulu, ikut aufbaf. Kita ada start dengan 1s, kita ada, ingat tak 1s, and then 2s, 2p, 3s, 3d, 3p, and then 4s, and then 3d. Okay, saya tulis sampai sini je lah. Okay, cara nak isi, okay, you guys ingat kan, S, P, D, F. S boleh 2 elektron, 6 elektron, 10 electrons, and 14 electrons. So, kita ada 24 electrons. So, cara nak tulis dia, warna biru lah. So, for the first 2 electron dia akan masuk ke 2s. So, 2 ni maksudnya 2 elektron dah masuk ke 1s. And then, 24 minus 2, kita ada 22 lagi electrons kan nak isi. So, kita isi pula. The next electron akan masuk ke the 2s pula. Now, kita dah ada 4 electrons. Okay. Untuk P, maksimum dia 6 electrons. So, kita isilah 6. So, sekarang dah total 6 tambah 2 tambah 2 dah 10 elektron. Kita still ada 14 elektron nak isi. Right? So, kita isilah dekat 3S. Kita isi 2, 3P. Kita isi 6. 4S. Kita isi 2. And then, so this one dah ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 10 sini, kita ada 10 sini, kita ada 3D, kita isikan dengan the remaining lah, kita ada 4. Cukup tak? So 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 4, which is 24. Okay? Tapi the funny thing is, untuk chromium dia tak duduk macam ni. Untuk chromium, the configuration is like this, where one of the electron here dia masuk ke sini, jadikan dia 4s1 3d5. Sebab, okay, selalunya question akan tanya kenapa. Sebab dia exert extra stability. They exert extra stability of the half field of the, kita sini half field 3D orbital. Okay, kalau you tengok this 3D orbital, bila kita pindah je 1 electron masuk ke D orbital ni, so before that the 3D orbital is like this lah, ada 5. So ada 5. And before that kita ada, okay, yang saya susun tadi ada 4 kan. So 1,
3, and 4. Once kita ambil the electron from the 4s masuk ke 3d, dia jadi stabil sebab semua rumah dia dipenuhi. So we only have two anomalous electronic configuration. One is for chromium and one is for copper. Okay, copper the same thing, tapi now dekat 4s2 is 3d9. Okay, awal-awal tu saya tulis nanti. Now kita masukkan, and what happen now is the 3d the 3d daripada macam ni kita masukkan ke 4s jadi fully filled. So why kita dapat this configuration is because it exert extra stability of the fully filled (3d) orbital. Okay, kalau the 3d orbital tu fully filled, dia ada extra stability. Okay, is everyone okay so far? Because I nak tengok cara nak isi. Okay, and we let's isi together lah. So this is yang I dah cerita tadi pasal chromium and copper. Okay, instead of this, kita dapat bentuk dia macam ni. So let's see. Okay, I'll present a window. This. Okay, can anyone give me an element? Element for periodic table. Ada kan periodic table? I think I've give you periodic table dekat Discord. Ada tak periodic table? Yes. So let me know. Okay, from the iron ada orang dah suggest Fe. Okay, Fe ada berapa banyak electrons? Okay, you guys tengok electrons dia ada berapa banyak? Okay, Engkau cakap ada 26. So marilah kita menyusun 26 electrons ni. Alright, you guys nampak kan my words? Nampak? Oh tak nampak. Okay, go. Okay, so we have 26 electron. So like tadi, okay, kalau tak ingat buat, okay, kalau tak ingat buatlah. Tapi kalau you dah ingat, terus tulis. So 4S, 4P, 4D, 4F. Okay, 5S, 5P, 5D, 5F. So tarik. Allah tak kena. Bagi kena. Alright, kalau tak ingat lah. Tapi kalau ingat, boleh terus tulis 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 4D, lepas 4D pula dah, 3D, and then 4P. Okay, so we have 26 electrons. So Allah cakap kita fill in the lower energy orbital first. So isilah dekat 1S dulu. So kita tukar color cantik sikit. So 1S kita isi dulu sebab S maksimum dia 2. So kita isilah sampai maksimum 2. And then 2S, S maksimum dia 2, kita isi 2. 2P maksimum dia 6, isi 6. So as general rule, up to here we have 10 electrons. Okay, up to here we have another 10 electrons. General rules. Okay, so
And then kita isilah lagi 3s, maksimum dia 2 elektron, 3p maksimum dia 6, 4s maksimum dia 2. So as a general rule saya cakap sampai 4s ni you have 20 elektron sebab sini 10, sini 10. Kalau tak percaya kira 6 tambah 2 tambah 2 10. Okay, 2 tambah 6 tambah 2 10 kan. So you have used 20 electrons, right? And now we have 6 more electron, which is kita akan fill ke D. Ke 3 D. D maksimum dia 10 kan. Tapi kita ada 6 saja. So letak je lah 6 asalkan tak lebih 10. Kan dah dapat. Untuk this is the SPDF notation untuk Fe. Okay. So come on, give me another element. Carbon. Okay. First I dengan carbon. Nanti xenon panjang. So let's go carbon dengan magnesium. So tolong bagi tahu carbon ada berapa electrons? Carbons. 6. Yes, correct. So kita ada 6 electron. So kita isilah 1s. Kita isilah dulu 2 electron. Tinggal lagi 4. So sampai ke the next orbital 2s, kita isi 2. Kita isi 4. Tinggal lagi 2. Isilah dekat 2p. Right? P maksimum dia 6. Tapi kita cuma ada 2. So isi je lah. So this is dia punya electronic configuration untuk carbon. So let's see untuk magnesium. Alright. Magnesium tolong bagi tahu berapa banyak electrons. Berapa banyakkah elektron magnesium ni? Magnesium dekat group 2. Okay, 12. Saya tak nampak korang. So saya kena buka Google Meet. Okay. So magnesium ada 12 elektron. Same thing. So isi dulu yang depan tu sebab dia ada 10 kan. Okay, ni dah ada 10. Tinggal lagi 2 which is 3s2. Okay, cukup tak? 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 12. Okay. Yang you guys perlu ingat is only 2 je yang pelik tu, yang masuk ke 3D tu, yang ditukar. We have chromium and copper. Only these two yang chromium is 3D5 while copper is 3D10. Sebab dia half fill. Saya ingat pula. So half fill dengan fully fill, dia ada extra stability. Okay. So we have few more minutes. Okay, potassium ion. So potassium is K. So kali cakap potassium ion. Okay, let's say K+, right? So untuk potassium, what is the original number of electrons? Berapa banyak potassium ada? Original. Berapa banyak? Tolong tengok untuk saya. 19. 20? 19. 90. So kalau K+, maksudnya dia dah donate 1 electron. So instead of 19, dia akan jadi 18 elektron. Kan? Sebab it is plus. Dia dah donate 1 electron. Okay, dia dah dapat 1 good deeds sebab dia dah donate. So isilah 18. So the first 3 kita isi 1s2, 2s2 and 2p6. Okay.
So remember the number of electron is yang dekat belakang, depan tu is principal quantum number. And cara nak tahu which one came first, buat yang macam saya tadi lah, buat tangga tu. So we have 10 and then we have 3s2, 3p. So 8 kan. So it should be 6. Betul tak? 6 tambah 2 tambah 2 10, 6 tambah 2 18. So we have 18 electron. So this is the electronic configuration of potassium ion. Okay. I want to show you, I want to discuss you on soalan tutorial sikit. Okay, so let's see soalan tutorials. Okay. Untuk soalan nombor 2. Untuk soalan nombor 2A, right? Untuk soalan nombor 2A, dia cakap which of the following orbitals are allowed? If you remember, saya dah discuss tadi. Okay, cara nak buat dia, contoh kita tengok untuk number 1, 2D. So if n equal to 2, okay, L should be daripada apa sampai apa? Start dari 0. Always remember L always start dari 0 sampai n minus 1 kan? 1. Yes. So kalau 0, apa dia punya orbital? Bulat. Yes. And nama dia is apa nama dia? S. Hayya, korang. S dengan P. Kan? So, boleh ke ada 2D? So, is 2D allowed or not? Yes. Kenapa yes pula? No, no. Yes. Tak allowed lah kan? Sebab L kita ada sampai 1 sahaja. So, untuk n equal to 2, kita hanya boleh ada 2s dengan 2p. Kalau 2d is not allowed. Okay, let's go for number 2. Number 2 is 7s. So, kalau n equal to 1 pula, n equal to 7. Okay, n equal to 7, L equal to 0 sampai n minus 1 lah kan? 3, 4, 5, 6. So, S is this kan? So, S, P, D, F. Untuk 4, kalau you guys remember hari tu, saya dah bagi tahu. Lepas daripada F, kita ikut alphabet, which is F, G, H, I. So, untuk 7, kalau principal quantum number dia 7, the available orbital yang dia ada is 7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7h, and also 7i. So, it means 7s ni allowed ke tak? Allowed ke? Dibenarkan ke tak? Yeah. Yes. Yes. Allowed. Dibenarkan. Okay. Bagus. And now, okay, one more question Sorry masa dah habis. One more question. Okay, SPDF notation. So, soalan nombor 2, kita buat 4 lah. Chlorine minus. Okay, elektron untuk chlorine ada berapa? Berapa elektron chlorine? Tolong tengok. Saya tertinggal saya punya periodic table. 17. So elektron 17. okay. So elektron untuk chlorine 17. But since dia dah ada negatif, masuk negatif is dia dah ambil 1 electron. So now the electron is 18. Okay. Kalaulah chlorine tu positif, maksudnya dia dah kurang elektron.
Dia dah donate 1 electron. Electron dia is 16 lah. Allah. Alright. So now, but the question now dia tanya chlorine net minus. So dia dah accept 1 electron, dia dah curi 1 elektron. So elektron dia sekarang ada 18. Same thing you guys nak isi. Okay. Buat the step 1s, 2s, 2p semua tu kan. Kalau you guys dah remember, so kita ada the first one. So kita isi dulu the first 10 elektron, 1s2, 2s2 and 2p6, right? So kita dah ada 10, now kita ada 8 lagi elektron. Kita ada 3s2, 3p6. So this is the electronic configuration. Okay. Tetapi kalau untuk Cl, which is nombor 3, untuk Cl, electronic configuration dia kurang satu lah kan. Dia belum mencuri lagi. Maksudnya dia baik lagi. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okay. Boleh so far?